Bonjour chers téléspectateurs, je m'appelle Vatican KMB. Je suis très content de vous présenter votre belle émission Bestway News qui se passe souvent en France Swahili. Alors je ne peux pas commencer cette émission sans prendre à dire un grand merci à monsieur le président Batadjileta Ngolo. Alors là je commence. Les activistes katangé à Batoto Bakatanga Banglamuka na kuzidi kusukuma gouvernement à revoir les plans des nouveaux codes miniers. Kobale amba abajue code minier ni nini? Ni loi ambayo inahusika na mabei ya minere, ma pourcentage na revenu. Alors, Bakatange banazidi kujiuliza comment est-ce que le pays qui est le premier producteur de cuivre de l'Afrique est la plus grande source mondiale de cobalt iko na revenu ya kidogo kushinda mapei ingine. Kwabo ai nana maana, kwabo aileti maana. Alors, mukadre yote et pouvoir législatif inasema kwamba kwa kusema tu revoir hii loi itakuwa danger ku ba investisseur. Donc malgré banalialia pouvoir législatif hiyo inaangalia d'abord ku côté ya ba investisseur. Alors gisi itakuwa danger akuna gisi ba revoir. Alors bakongole banabakia tu banani bafuata. Mukadre ingine tulizani kwamba seni eko independante lakini kufuatana na masekret ambao Jean-Jacques Lumumba cousin wa Patrice Emery Lumumba ali dévoilé kufatana na relation ya seni na banke ya BGFI ambayo iko mukongo inaonekana ke kuko fuite ya matransaction. Donc seni anatiaka makuta mu banke ya BGFI lakini inaonekana ke makuta yanatoka mule na makuta yenyewe ingiaka mule inaonekana ke kuko hakuna transparence. Alors ma journal nasema que banque ya BGFI iko lié ku famille ya monsieur Joseph Kabila. Pourquoi banasema iko lié ku famille ya monsieur Joseph Kabila? Parce que directeur général DG ni frère adopté wa Joseph Kabila na jina yake ni Selemani Mutwale. Voilà. Alors kungambo ingine seni alituambia ke mwanzo seni alituambia ke election itashinda kufanyika kwa sababu makuta ilikuwa kidogo. Donc kama makuta ilikuwa kidogo na kunaonekana tena fuite ya makuta, donc cela veut dire inaonekana que kulikuwa mauvaise volonté ya seni déjà. Alors kama kulikuwa mauvaise volonté ya seni na inaonekana que bank iko lié kwa DG directeur général wa bank ni monsieur Selemani Mutwale ni frère adoptif wa monsieur Joseph Kabila. Donc inaonekana que beko il y a quelque chose qui se passe. Ça c'est une analyse et tout, mais lakini inaonekana ke kuko ma transition yenyewe haina clair. Alors kama haina clair, ministre des affaires étrangères belge anasema ke inabidi bafuatilie. Dans tous les cas Kongo anasema ke mambo ya Kongo inabakia ya Kongo, ya Belge na bakia Belge, donc ba Belge abazukia kufuatilia mambo yetu ya Mkongo. Mais dans tous les cas mungambo ingine tena Corneille Nanga anasema ke ile ma transaction yote ya makuta, ile makuta yote ilikuwa natoka na yenyewe ilikuwa inaingia mkadre yote iko justifiable. Même après tango paka depuis information ilitoka kati paka leo hakuna hata preuve moja. Alors ba peuple biko nazidi kufa mu mambo yote kunapitikana mu Kongo, bakufa mukufa, bakuiba, bakulilia maposte na bakupikania Kongo mu voie normale beko na ipigania. Alors muika yote na bezi na bakulilia maposte na gouvernement si bote en général tupasha kwanza kupigana d'abord juu ya kusauver nini honneur ya Kongo. Alors mubitu biote ambao binaendelea kupitikana mu Kongo juu ya retard ya ma election, batu banazidi kufa, mafujo mu ma region mingi ya Kongo. Kuko artiste sculpteur et Freddy Chimba yeye anakamataka ile makartouche yenye kuna wabatu, yeye anaikamata anaitengeneza anakuwa na symbole ya kurepresenter la vie. Alors gisi munaona mu mafoto hapa iko na representer la vie. Alors kwake philosophie yake ni kusema ke iko hapa ni symbole ya kusema ke au-delà de l'espoir. Donc au-delà de l'espoir, il y a la vie, il y a la paix, il y a la prospérité, il y a tout consort. Biote bia mzuri bila yapasha kwa maisha ya mtu njo kwake anamaanisha au-delà de l'espoir. Alors comme c'est notre devoir de vous informer toujours, la société tanzanienne était approchée pour mettre en place l'installation de stockage de pétrole en RDC.
Donc kufatana na pour tout aimer M. Joseph Kabila alifanyaka hapa dernièrement alienda Uganda, Tanzanie. Donc ilikuwa ni jua kuongea jua kuexplorer petrole mulak, kuexplorer na kuexporter petrole mulak Albert na mulak Tanganyika. Alors déjà inaonekana ke Tanzania Tanga ni société pétrolière na Gulf Bulk de pétrole yote ma société tanzanienne, ma société pétrolière tanzanienne yenyewe ilialikwa Mkongo jua kuinstaller stockage ya pétrole na ikuwe centre ya distribution pour servir les 9 régions dans la partie ouest de la RDC. Na mwenye aliautorisé hii ni ministre wa pétrole Mkongo. Alors, mwile le cadre Tanzania Crude Oil ni ingine société pétrolière ya Tanzanie iliambiwa tena ishushe matio juu ya kuexporter pétrole mulak Albert. Donc mambo yenye baliongeaka ile ma proposition ile balenda kuongea ku Uganda inaonekana ki inakuwa réel, inakuwa concret na kuzidi na bashushe matio juu ya kuexporter pétrole mulak Albert na kuzidi kuexplorer na kutekula pétrole mulak Tanganyika. Mukadre yote kufatana na gisi kuangola kule kwa barenda kutana information ilikuwa ke ba président ba mu region ya Grand Lac bangaliki na besoin ya msaada kutoka ku communauté internationale. Donc tukisema region ya Grand Lac tunaona Burundi, Rwanda, Uganda, Congo. Mais tunaona Congo ikiwa sasa inateswa na matatizo ya mauaji surtout kote ya est. Sasa tunaanza kujiuliza kama ile mapays yote ile ma région yote qu'on a besoin ya la paix, qui est l'ennemi de notre pays. On se pose la question. Merci beaucoup. Je ne peux pas monopoliser la parole. Là, je tourne directement vers mon invité. Papa Robin, karibu tena kwenye platform yetu ya Bestway TV show, Bestway News wala. Aksanti, na shukuru pia kwa aliko. Okay, na sisi tunashukuru sana kwa wewe kupokea invitation yetu. D'abord avant tuanze na interview hii, napenda d'abord ujipresenter kwa bakongomani benye bakujua ala kubenye kutufata, bajue Papa Robin ni nani. Bon, jina langu ni Papa Robin, sababu nasema mweze Kongomani, naika hapa Ecosse, mais spécialement Glasgow. Na kama raia napenda nchi yangu ya Kongo, mahali ambapo nitokea, na kila kitu ambacho inaangalia Kongo inaniinteresse, na mwa ile cadre ndio tuko nazungumza na wandugu hapa juu ya Kongo. Ah, merci beaucoup. Donc kwa hiyo cadre kama vile raia na mambo yote ambayo inahusika na Kongo inakuwa interesse au inakuhusu en tant que Congolais, parce que de toutes les façons hatuwezi kukatala kusema ke mambo ya Kongo jinsi watu wanateseka ku Kongo si bien kwa mbulaya haituangalie, hatuwezi kusema vile. Inaweza kuwa ni kudanganyika. Juu jamaa kuwe tuko nao ni Kongo. Tuko na warafiki Kongo, tuko na jamaa Kongo, na njo inchi yetu ya Kongo. Ndiyo hapa tuko Uingereza walitupokea, lakini hatuwezi kusahau watu tuliacha nyumbani. Ni nyumba yetu, mawazo yote yako nyumbani, na kila kitu ambayo inahusu Kongo inapasha kutuinteresse na tunapasha kuifuatilia na kuangalia namna gani kila mtu anaweza kuleta mafikiri juu ya kutafuta kuleta solution ku probleme inapitia nchi yetu. Tuendelee mara moja, kumbe gisi kunasema ke kila mtu alete mafikira yake kujua kuleta solution ku probleme yenyewe iko na désorganiser Congo, tunaweza kusema vile. Alors mara moja tunaweza kwenda kusema ke leo Congo iko na souffrir na crise politique na crise économique. Juu ya bengine basema bana violer constitution. Et bo benye pouvoir en place inasema ke ai violer constitution. Oui, en tant que citoyen congolais unaonaje? Ile ni kweli, na shida ya crise politique ya Kongo ayanje leo. Mbele nigusie kabisa kichwa hiyo kitu nasema, inabidi kameme ni kwa kifupi tuseme namna gani constitution ya leo ilimezaliwa. Juu ya nini tuko na constitution ya leo? Constitution ya leo ayanjie leo. Ilianja tangia ile tuliita accord de Pretoria. Mu décembre le 17 décembre 2002. Wa politicien, watu ya société civile waleta kwetu wala ba force vive walikusanyika
pale Pretoria. Na walisinye walita accord global inclusif. Kitu gani lituma wakusanye pale? Ilionekana kama Kongo inapitiwa makrizi politiki ya kujirepete mara mingi. Na msingi ya hiyo krizi ilikuwa inaonekana kama watu mingi wanapinga ile wanaita siasa wala mu sheria legitimite ya wakuu walikuwa na mu pouvoir, na ile kupinga ilikuwa naleta vita. Na konsekansi ya hiyo vita ya hiyo kupinga ya hiyo upingaji ya legitimite na wa acteur wenye walikuwa na mamlaka wakati muinchi ikaleta mavita. Hatutaanjilia vita ya AFDL mu 96 na ambayo ilitosha diktature ya Mobutu. Nyuma ya pale wa politiciens wakusikilizana, wanasema kama ma institution politique ilikuwa mzuri, inchi ilikuwa fragile, ikaleta vita zingine za RCD, vita za MLC, za Jean-Pierre Bemba, na ile yote ikaonyesha kama inchi ikakuwa na magumu. Vita ikakuwa insécurité na tukapoteza vitu ya mingi. Alors ikaonekana kama juu ya kupata solution watu waikale pamoja. Na hataingilia hadisi mingi juu haiko njoo natuleta hapa kwa maadhishi walikutana mbele ya balenda Lusaka. Balikuwa masiti maakoro zilikuwa za mingi. Unaona nefu deja Kongo na Uganda walikuwa na akoro yabo. Kisha Lusaka walikutanana pia babeligerant bote wale walitoka muvita na walikuwa nasaidia Kongo, Angola, Namibia, Uganda. Donc, ile yote ni juu ya kueviter crise politique. Ile yote kueviter crise politique. Maintenant nous avons la constitution. Tunaingia sasa pale wakasema okay, tufanye ordre politique ya mupya. Na ile ordre politique ya mupya itakuwa basée sur la nouvelle constitution. Na ile constitution ta permettre raia ipate kujichoisir souverainement wa dirigeant yao. Parce que la mtu asema wako pale hakuna malikutia. Bon, tupatane, vita ishe, tusikilizane, tuende kwa election nchi kwa demokratiki. Kusudi ma election zikuwe libre, zikuwe demokratique, zikuwe transparente, zikuwe pia crédible. Avant mi kuendelea tena ku question yangu napenda déjà oui selon oui unaona que gouvernement en place ingali na respecter constitution. Bon, gouvernement en place kufatana na point inaangalia ma élection, constitution ilikuwa respectée. Du constitution kuna article 229 comme article ziko respecté, cause ziko respecté. Constitution hatuwezi ingia mu détail, mais iko formé na 4 blocs et tunaita ma titre. Ya kwanza inaangalia état, souveraineté, ingine inaangalia ma droits humains, ndio tutaangalia kwa ma violation kwa ma droits humains, liberté individuelle, droit ya citoyen, droit ya l'état, na organisation d'exercice ya politique. Pale tutaangalia pia mnamna gani bana violer, na kwa ingine partie muhimu e balita révision constitutionnelle. Neko parmi fuyo yenye benye siasa biko naleta ndani ya nchi. Lakini kufuatana na neno inaangalia mfano election. Kamata hiyo mfano. Article 73 ya constitution inasema seni ile organe ko censé organiser ma election déjà 3 mois wala 90 jours mbele ya mwisho ya mandat ya president wenye ko pale ilibidi déjà wa convoquer corps électoral. Ni kusema nini? À partir le 19 décembre ilibidi déjà bakuwe na bakonvoke corps électoral. Lakini ilionekana kama haikufanyika. Ilibidi donc inaonekana safi première inaonekana safi kosa ya kwanza yenyewe gouvernement anafanya cadre ya kusema ana dévier constitution. Kosa mkubwa gouvernement na dévier constitution. Juu bila ile hakuna gisi unaweza fanya uchaguzi. Juu inabidi kukuwe wachaguzi wayulikane na wawatambua wakuwe na vifaa yao, makarte électeur vile vitu yote, enrôlement, ma fichier électoral. Oh, ile processus touché ku violer. Maintenant élection inakuwa prolongée. Bangaliki bana respecter constitution. Kufatana na article 70 même la 71 aba respecter constitution. Constitution nasema wakati normalement président alipasha kubakia pale paka le 20 décembre. Kisha anabakia paka président élu mwalichagula anaingia en fonction. Lakini haikusema abaki na kwa election. Ilibidi kwa election mwa ile 3 mois. Alors wakati kutakuwa mareku, kutakuwa mapingano huku na huku, inampatia abaki wakati kisha ule mwenjake mwenye walitika kuna kwa sa proclamation définitive na ku constitutionnel anaingia. Kibasha kuvioler les vitu yote.
Merci beaucoup Papa Robin tungali tunaendelea. Asante sana ndugu wapenzi, nawaza Papa Robin anafungula hapa parce que kulikuwa confusion. Mais c'est Mende, il continue à nous dire que le président de la République va respecter la constitution parce que qu'on a déjà appuyé kwa article 70. Mais Papa Robin anasema anapasha kubakia ku pouvoir kama kuko election. Mais tellement que election ikufanyika na haitafanyika na kwa prolonger déjà ni violation à la déviation ya constitution. Papa Robin tunazidi kuendelea tunaona ke bana violer constitution malgré gouvernement en place ingali na appuyé dû à constitution. Mais d'après tout raia ndio kuna kufa. Manifestation nani opposition iko nasema ke raia a dû prendre place. Bon, manifestation ilifanyika le 19 na le 20 septembre. Unaona quand même ilikuwa avant ou bien ilifanyika tu pa wakati wa mzuri. Bon, manifestation des sema ilifanyika wakati ya mzuri. Juu ya nini naisema? Kitu ya muhimu kwanza, mimi naona kuna constitution pale. Ukisoma kutangia article ile na itasema inaangalia article 26, lakini ukisoma tangia 26, 22 mpaka 27 inaonyesha namna gani raia iko na sheria ya kujiexprimer. Unaweza kutusomea mbio article 26 pale. Article 26 inasema que la liberté des manifestations est garantie. Toute manifestation sur le voie publique ou en plein air impose aux organisateurs d'informer par écrit l'autorité administrative compétente. Nanjo ilionekana kama selon vile tulipata information atakuwa pale mais walionesha barua ya kama wali informer l'autorité administrative compétente dans le cas d'espèce ni gouverneur wa Kinshasa parce que ndio manifestation kwenye watu walifanya le 19-20. Mais bon banaendelea kulia ke bato abaka bien encadré. Benye balikuwa kufanya manifestation balikuwa ça vile ba désordonné balikuwa kuleta tu fujo lia ku lancer message propre. Et puis après manifestation dans manifestation il perdre valeur yake parce que olea kuangalia impact ya manifestation ilikuwa ni kuangalia côté négatif ya manifestation batu balikufa clash na gouvernement na opposition et puis baraia bazili kulia batu wanakufa. Ile ndio shida tuna regrete sisi wote na profiter pia kwa hii espace tunanipatia kupresenter kabisa tena makondoléances zetu ku majamaa ambao walipoteza watu. Ni shida tunapoteza Kongomani, ni watu wangisaidia inchi, ni mikono za kazi, tuko nenda wapoteza watu wanakufa. Sitasema walikufa bure, lakini haikuwa occasion ya watu kukufa. Ya muhimu kwanza sasa vile unasema constitution ina garantir watu droit à manifestation. Donc kumanifester hakuna shida kufatana na sheria. Ya pili wakati wali informer autorité compétente. Autorité compétente na iko na devoir yenye constitution inampatia. Il y a à mettre en place un mécanisme pour encadrer les manifestations, pour ma débordement, pour ma mort. Bon, mais bon, tout bien on va organiser l'élection. Oui, qu'on a un devoir, il y a encadrer, bon les batu musansi ya kuonesha itinéraire. Na kuambia lengo, juu ya nini tuna organiser manifestation. Atu organiser manifestation juu ya kubomoa vitu, atu organiser manifestation juu ya kuua mtu, lakini tuna organiser manifestation juu ya kuexprimer kitu ambao ina tu déranger. Ni kusema nini dans le cas d'espèce watu wako na lomba ma élections zikuwe organisées. Sasa vile ku gisi mnaongea hapa kamera yenu ile Papa Robin mwangalie kama kulikuwa nyingine manifestation mtaambia nini pouvoir en place, opposition en place na peuple yenye itakuwa en place mu côté ya kujia kufanya manifestation kufuatana na souffrance yenye batu balipata mu manifestation le 19 na le 20 septembre. Donc kitu endeza kuambia kuko ma responsabilité ça fait tunasema ko partager ku niveau kwanza ya gouvernement wala wa autorité wapate kuheshimia sheria. Sheria ça fait tunasema constitution ndio sheria mkuu. Tangia article 22 paka 27 inaonesha namna yote watu wanaweza kufanya manifestation librement, watu wanaweza kujiexprimer librement, watu wanaweza hata kuandika, wanaweza kamata initiative ya kuandika petition kwa kubwa na inampana ni mécanisme yote. Donc gouvernement iko na devoir ya kufaire respecter sheria ambayo président li promulguer parce que constitution iko adopté au parlement, il y a pouvoir référendaire, population est approuvée à 85% le 18 au 19 décembre 2005 na le 18 février 2006 président li promulgué ikakuwa na ile wanaita la force de loi. Ni kusema nini? Kila mtu iko président
ikuwe raisi, ikuwe gouvernement, ikuwe wa population, biko teni kuheshimia hiyo constitution. Ya pili pia watu ambao wanaongoza hiyo manifestation, ikuwe watu ya machama ya siasa, parti politique, ikuwe wa membre wa société civile, inabidi pia wakona message clair, wakona itinéraire, waheshimie pia ile sheria, ça veut dire ça waandikie autorité na kamati ma mécanisme. Mais kitu nalomba watu wasikie. Constitution ya mpya haiseme kama wa autorité wapane autorisation, hapana. Inasema kama wakuwe informé. Donc ça wenda kuandikia ile barua, abalombe autorisation, wakuwe informé na wakamate ma disposition kusudi bitu yote pite na amani. Inalomba kila parti respecté, gouvernement respecté parti yake, batu wana organiser manifestation wa respecté na wa essayer kuéduquer peuple kusudi wawakie mwa ile shema yenye walinani na population na yuwe devoir yake ni ya kurespecte pia wengine wa raia, parce que watu walikufa ni wanani? Haiko gouvernement. Hapa ni raia. Ni wa raia. Watu walipoteza ni nani? Wengine walipoteza makazi yao. Donc inabidi kila kipindi irespecte responsabilité yake. Naoza retard ya ma élection mu Congo inaleta fujo mingi mu Congo. Tout jusqu'aujourd'hui batu bengine bangaliki banakufa et puis selon ma information ya UN inaonekana ki italeta guerre civile munani mu Congo. Mais kufatana na meeting yenye ilipitikana kwa Angola la semaine passée et UN, hein, communauté internationale, voilà, je peux le dire. Communauté internationale nasema ki kufatana na comportement ya Joseph Kabila ya kukatala pour arranger ma élection, wakati yenye pasha ku arranger ma élection, inaonekana ki kuna tia risque support voilà support ya communauté internationale mu Congo. Donc bale ba soda benye be komule ba MONUSCO be ba céder jo garder la paix, banaonekana ki banaanza kupunguzwa. Mwe munaona je? Koko shida, c'est vrai, ça enye gouvernement iko na lazima ya communauté internationale wane support. Wakati communauté internationale ina support watu wenye yuko mungambo ya gouvernement inalalamika, inalia, inasema kama communauté internationale iko injuste na wanaensaye kuantete wala kupatia watu kiburi wa opposant zaidi. Mais mina wazia kama responsabilité kwanza ya kwanza ya sécurité ya nchi ni responsabilité ya gouvernement. MONUSCO na kia pale en appui, mais ay remplacer gouvernement, ay remplacer armée yetu. Armée yetu inapasha kuwa disciplinée, inapasha kuwa républicaine, encadrée. Armée il faut ikuwe jua ku protéger mtu moya wala groupe ya batu fulani. Armée inapasha kuwa neutre, armée inapasha kuwa impartial, na armée inapasha ku protéger raia na vitu ya raia. Alors kwa hiyo mimi nasema gouvernement ya muhimu ni kutafuta kuikala na kuangalia juu ya nini tunafikia mwa hiki kipindi. Juu gouvernement kuna responsabilité ya kama hatuwezi kudanganyana. Donc gouvernement yeye d'abord atakama MONUSCO anasema banatia atatia risque juu ya support yabo, mais quand même anapasha bele d'abord kujiassurer bo benye ki tuna ile uwezo wa kuleta sécurité kwa batu betu si benye. Tuko na mfano saa mzee Tshisekedi alitoka Ulaya kwenda Mkongo le 26 juillet. Kufatana na mamedia tunasikia kulikuwa zaidi ya 1 million 2 million. Watu wanaweza kuexaggerer lakini kulikuwa zaidi ya 500,000. Le 31 juillet alifanya meeting mkubwa ku Boulevard Triomphal Kinshasa. Wanasema kulikuwa 3 million 4 million. Lakini hakukuwa hata mort moja. Hakukuwa incident moja. MONUSCO haikuwa pale. Mais bon, ça vile tunaweza kusema iko sawa, mais côté ya ça vile côté est yetu ya Congo inaonekana ki ben kupiganisha Congo ana ba Congolais inaonekana ni groupe ya ba ADF si je me trompe pas, ba kutoka ba rebelle ba Uganda na je veux qu'on piganisha Congo. Alors inaonekana ki MONUSCO pale iko pale doit défendre kuzidi ku garder la paix. D'abord ni kilio ki ama presque ma région du Grand Lac yote bote balikuwa lilia communauté internationale qui il faut azidi ku renforcer force yake ma région ya Grand Lac doit kuzidi ku garder la paix. Mais ce qui se pose, les gens se posent tant de questions en disant que et malgré MONUSCO et komule mais ma viole batu kufa inaonekana ke malgré MONUSCO et komule afanye kazi selon avis. Ile ni shida kubwa. Sasa vile nilisema kwa mwanzo, wakati wale walikuwa muvita walikutana na Lusaka, wakasinyia wanaita cessez le feu ya Lusaka. Ikaonekana sawa walirudia mkiwanja vitu havikujiameliore. Sawa vile tunasema vita kendelea watu kwa wana. Na njoo ileta mawazo ya MONUSCO. Kusema bo hivi ile mainchi ilikuwa muvita wa kupata solution, sisi tukuye sasa communauté internationale.
Déjà mu 99 ile MONUSCO ilikuya. Lakini après bakasema no mission ya MONUSCO ilikuwa ile unasema keep peace, donc ilikuwa ya kutia amani mu est ya Congo. Parce que vita ilikuwa mu Grand Lac, lakini roho ya hiyo vita yote ilikuwa njoo mu Congo, zaidi mu east ya Congo. Lakini ikaonekana kama malgré présence ya Monique à l'époque kwa Monique, ile fuyo ya kuisha, ile tatizo ya kuisha. Wakarudilia tena kusema non, tu changer mission na mandat ya Monique. Isikuwe tu ya peacekeeper, mais ikuwe ya make peace. Okay. Donc, isikuwe tu watu ya kuwatia protéger civil, mais wanaweza kuintervenir kusudi kimya kweli iki. Wakachange hiyo, ilikuwa mu 2010, mu juillet 2010, Monique ikachange de Monique ikakuwa MONUSCO. Lakini malheureusement, malgré changement ya mission, changement ya mandat, changement effectif, en tout cas de 5 000 à 20 000, tambia, budget yabo 1 milliard, tout un budget dans un budget. Et na shindele ma région ya Nord Kivu, ma Sud Kivu mbudget, lakini paka pale tunaona kama kazi na washinda. Na population inaanza kujiuliza, est-ce que ni mauvaise foi? Juu armée yeko na 20 000, biko na logistique, biko na ma drone, biko na 1 milliard. Na on top ya pale tuko pia na armée yetu pia. Mais juu ya nini ADF nalu? Wanasema dae wale watu wanasema vile tunazungumza tunasoma awafikia hata 1000 personnes. Mais beko kazi kuna. Donc cela veut dire que hata 1000 personnes. MONUSCO na beko complice ou bien abafanya kazi yao. En tout cas, présence ya MONUSCO na tia batu doute. Awafanye kazi comme il faut. Kama abiko complice, manake wana biko na légèreté, wana laisser faire. Jua namna gani unaweza kunifasilia. D'abord iko communauté internationale. Iko Nations Unies, makini ba professionnel. Bon, biko na vifaa yote. Ma drone, biko na donc renseignement information. Biko pia na pesa, iko sawa gouvernement militaire yetu wapokea wanakula, wanapokea mzuri zaidi na wanapokea kila mwezi. Lakini namna gani 1000 personnes, 1200 personnes za tatizo. Il va compliqué. Bon, tunarudia mu cadre ya crise politique juu ya mambo ya dialogue, prématuré ilionekana, dialogue yenye ilifanyika, ça va, mais division ya mingi comme opposition. Bon, kufatana na dialogue ilifanyika, premier ministre atatoka kwa opposition. Aussi, opposant mwenye walibakia nje ya dialogue, bangaliki bana déclarer deuxième dialogue. Moi mnaona je, iko na avancer juu ingaliki mu cadre ya kusema ke bazili kutafuta solution ou bien na élection ifanyike na mbele ya wakati ou bien inazidi tena ku retarder dialogue et ku retarder élection na kuzidi ku compliquer bitu. Moi mnaona je en tant que société civile. Bon, ile ni ulizo ya muhimu na ni ulizo mkuu, me kufatana na parce que kitu mimi nafurahia kila kikundi walirudia mu shauri ya communauté internationale. Na ile shauri ya communauté internationale ilikuwa transcrit mwele banita resolution 2277. Na mwele resolution 2277 wanalomba kama watu waikale wazungumuze. Na zaidi ya kuzungumuza walisema watu waheshimie constitution ya nchi. Ndio sheria mkuu ya nchi. Na mwele constitution ya nchi wanasema ba respecter pia processus electoral. Lakini magumu ni nini? Mbele gouvernement ilikamata ma contact na parti moya ya opposition. Pour ne pas citer les noms, c'est UDPS. Walikutana na Ibiza, walikutana na Venise, walikutana na Rafael. Na atakuwa ndani atuzingia wale wanasema siri ya Mungu, lakini ilisemekana nje walikuwa natafuta dialogue. Na ile dialogue waangalie namna gani watagere transition. Parce qu'il y a un kufatana na masigno zote. Donc cela veut dire que cela veut dire que IDP ça lui doit que élection a été faite en 2016. Aliwa kama élection a faite en 2016. Mais tu as conformé peuple. Parce que Bobo on sait le peuple va se prendre en charge pour que Kabila toque après le 22 décembre. Mais pourtant balko chez Dieu que élection est afanyika. Jenny a kuna kuleta message clair au peuple c'est bon. Monsieur Joseph Kabila a aussi écouté quand même peuple soit un peu patient. Tu pite mkipindi kia bo benye abaiti na transition be qu'on a terme be on a utilisé tu pite mo qui régime spécial. Voilà, peut-être régime spécial. So tu pite mo kipindi comme ça njo tu angalie kibitu bitakuwa, mais non, c'est pas ça. Bacham pacha carton jaune et puis carton jaune ça sera le carton rouge. Moi mnaona je. Bon, mais mbele tufikie bitu ya carton jaune, mimi nasema kama IDPS ilikuwa najua kama election itafanyika. Lakini mawazo yao kufatana na vile wao wanasema, walikuwa wanasema okay, tunajua kama election itafanyika.
Lakini ya muhimu ni kuyua nani ko responsable ya ile kitu. Na ile responsabilité ataka tunayua, lakini inabidi tuikale pamoja kusudi tupate masolution kwa Pacifique. Jo vile walisema. Responsable wa kile kitu, responsable wa kusema ke election isifanikane kumuda ambao constitution ilipanga. Okay. Alors wakasema leo wanasema kama mawazo ilikuwa nini? Waikale kusudi watafutie Kabila njia ya kutoka pacifiquement. Donc walikuwa na kama election itakuwa, lakini mwa ile transition après Kabila wafanye wakutanane waikale, lakini Kabila kama rais wa nchi asibaki president. Mawazo yao. Kisha wakutanane wa watu ya siasa waangalie namna gani watajere nchi. Lakini kuna kwa shida nyingine. Constitution ku prévoir ile arrangement. Kitu yenye constitution kwa na prévoir kama kuko vacances ku niveau ya présidence wala kuko wanaita empêchement définitif. Inaonekana kama hakuna gisi tena president a exercer pouvoir yake. Normalement gouvernement inasema constitution inasema na tutesoma kama ni president wa Sénat. Dans le cas d'espèce, à l'occurrence pour le moment ni Kengo. Ndio alipasha kukamata mamlaka. Mais le mamlaka alipasha kufanya pour 2 mois seulement. Le même pasha 2 mois ndio kuorganiser ma élection. Et na kama na kawia na kamata 3 mois. Donc 90 jours. Na kama vraiment ile baneta kaya force majeure. Vraiment iwezekana wanapiganisha kabisa ni 120 jours 4 mois. Mais watu wengine wanasema pia Kengo mwenyewe iko deja illégitime parce que mandat ya Sénat ya Sénat ilisha mu 2012. Yangali kipasha glisser deja. Sasa hakuna gisi mtu yuko illegitime afanye vitu yuko legitime. Hawezi kuwezekana. Hakuna gisi yuko mumuti ya ndimu utosha manga. Hawezi kuwezekana. Ile leta shida. Alors, ndio UDPS inasema wala waopozao wenye wakuwa mwele accord ya OIA. Wanasema non, il faut kufanya régime spécial. Transition moja hivi kusudi tu contourner parce que kukweli constitution ku prévoir ile. Okay. Tunaweza kusema simikatikizi, tunaweza kusema ke vile IDPS alikosa kwenda mu dialogue, quand même alikuwa na raison kufuatana na resultat inatokea. Bon, alikuwa na raison parce que ya bon ndio walikamata déjà ma contact na pouvoir. Lakini problème ilikuwa nini sasa? Mapréalable waleta mapréalable. Awakatala dialogue, paka leo hakuna walikatala dialogue à part ba patriote combattant mais watu wasema acteurs biko muinchi. Hakuna ikui kikundi walikuwa kule ku OIA, wamwa wanaita kancha chini OIA. Mais na wengine walikatala rassemblement walifanya conclave au le 4 octobre nao pia. Awakatala dialogue wote mu conclusion au ma résolution walitika dialogue. Lakini ma préalable ndio lipishana. Wamwa walisema non mbele tufanye hii inalomba kwanza rassemblement inalomba ba prisonniers politiques d'opinion. Na walikuwa na majina wale makichwa sawa vile Diomi Nongala, sawa vile Mzee Muyambo, sawa vile kulikuwa Christopher walikuwa Ngoi à l'époque na watu ya Lucha, ba Filimbi walikuwa nafungiwa watoki. Préalable banaita yo ma mesure de décrispation. Wala banasema ma mesure de confiance, tutiane confiance kusudi tukubali kabisa réellement bien tutasema utabiheshimia angalia madalili mtu tunapenda ile. Ya pili banasema il faut cesser ma poursuite judiciaire ya opposants. Notamment en cas particulier à Moïse Katumbi, banasema ma procès yote kwa mfanya ni ma politique ni bongo tout ça comment ba civile manyumba batavia leta ma politique. Ya tatu banasema kuma media zilikuwa nafungiwa. Ya opposants wa polisi banalomba bazilibere. Ya ine banalomba kukuwe liberté ya manifestation publique. Basi kuna zireprimer na ya tano kwa kifupi wanasema wakwe batu yote wako na accès kwa media public, accès égal kwa media RTNC ni radio télévision, watu wote wanaweza parce que ni ya nchi ni raia ni pesa ya taxe na impôt ndio natuma kufonctionner. Alors wengine walienda wanasema bon na sie tunapenda ile lakini tunawazia kama ile vitu tunaweza kuvisemea hata ndani. Hata kama wenjoto bayatoka tunaweza kupigania mule mundani kusudi watoke. Donc balipasha kwenda. Balipasha kwenda. Bon, kwenda pala peut-être mwele sens mais balipasha kuikala wanasema bon tupate compromis kusudi dialogue kwa parce que leo ndio tunarudilia tena. UDPS inalomba tena dialogue. Et puis facilitateur mwingine. Facilitateur ingi bon ingine na element unanikumbusha ya muhimu ilikuwa ile bali requiser wanasema hatupendi Kojo comme facilitateur. Mais wengine wakisema jua nini Kojo iko tu facilitateur. Iko mediateur ndio takamata decision ni kupatanisha tu. Akuwe pale asipokuwa pale hata mnatia mtu mwingine haitabadilisha. Ni sisi wa Kongomani ndio tuikale tuseme maneno yetu. Alors ndio pale kwa shida. Balienda wanasema hakuna kitu kingine bataongeza zaidi ya tulisema. Alors wa padiri sasa wa Catholique walianza kuwatia pamoja nilifuata ile wanaita cahier de charge enye ba IDPS rassemblement walifanya. Wakasema mkamati cahier de charge yetu. Na mkamati na makori yenyu nyinyi mlifanya kule. Donc inakuwa sababu inakuwa kipundi mbili. Watu ya kule walikuwa ku makori ya OIA
donc inakuwa sababu majorité na baalie vile wanawaita na shie kusudi tuangalie ma point de divergence fasi gani tupatane. Alors tu traiter tupate compromis kusudi tufanye bien kitu kwa hizo patana nako ni kusema nini wanapenda Kabila atoke paka le 19. Ndio constitution nasema batamtisha Kabila namna gani mécanisme gani juu constitution ku prévoir kama Kabila haiko na hakuna maelection atoke. Ini ndio shida iko pale. Na tufikirie tu mara kule parce que Dieu attend na wazo papa bien il itakuwa mara mwisho kupata we hapa platform yetu tazidi kuendelea mais Dieu problème attend tuanzie pale Dieu ya constitution. Na wazo yake mwangle banaanza kusema ke in Congo, mu Congo tuko na constitution iko unwritten. Constitution iko fragile, codifiée. Bon, inaonekana ke gouvernement en place ana njoo yana prendre avantage yote ya ile constitution iko codifiée parce que ma piège yote nyeko pale inaonekana yeye ndio anayabtenir ba opposition inawakia tu iko tout bleu parce que ma piège nyeko amo ya armée kubakia kwa président Joe anakuwa nani les chefs des forces armées, les commandants suprêmes wa jeshi et bon en plus ce problème ya ma transition ni tout ça. Donc constitution on avait bien revoir mais s'il a fallu revoir banyanza déjà constitution inasema hawezi revoir mwiki kipindi parce que haibapashi muda mais s'il a fallu revoir banyanza revoir avant donc inaonekana que gouvernement en place ndio kuna bea avantage yote ya flexibilité ya constitution tunaweza kusema vile ndio tunaweza kusema vile lakini bon kusema kama hawezi kurevoir normalement constitution na prévoir article namna gani maweza kurevoir constitution lakini kuleo jua nini watu wapendi juko naogopa kama wakirevoir majorité ndio problème kujua ni bala revoir constitution namna tatu tu inapasha kuwa soit mu parlement congrès parlement na sénat nakutanana wala ku initiative ya président wala population kana fanya signataire 100,000 pétitions et consorts. Alors wanasema ku niveau ya leo wakienda mu parlement gouvernement ndio kuna ina contrôler les institutions zote régime yako sur place na contrôler. Ni kusema wanaweza kuongeza pia maarticle yenye inawasaidia. Wanaweza kuchanger par exemple wanasema Kabila atakuwa na mandat bila atakuwa na mandat tatu. Du moment inakuwa constitution inakuwa shida. Alors ndio watu wanasema kunivua leo tusiguse hata constitution. Est-ce que ni ya mpya ni ku revoir constitution. Lakini en dehors ya ile principe kuko ile article wanasema 220. Ina définir ma disposition ya constitution ya mwezi gusa. Normalement mandat na nombre na durée ya mandat ya président mwezi kugusa. Normalement ingine kitu yenye inaleta shida pia mu Congo indépendance ya pouvoir judiciaire mais inaonekana kama pouvoir judiciaire haiko indépendant ma cour des tribunaux ina dépendre na régime parce que régime ndio na nommer batu ndio na installer ile ndio na tuletea shida alors ndio pesha kwa garde fou surtout moi wakati tuko parce que nani mutatosha president na il faut naomba cour constitutionnelle ndio sheria inasema mtu mmoja tu anaweza kutosha president mtu mmoja anaweza condamner premier ministre sheria inatuambia constitution inasema ni cour constitutionnelle. Même juu ya kukonstater kama kuko empêchement définitif haiko tu kusema kufatana na sheria inalomba cour constitutionnelle ndio ta décréter kusema kama kuko empêchement définitif ku niveau ya présidence na juu ifanye vile inapisha kuwa saisi na gouvernement. Bon sasa gouvernement iko gérer na régime cour constitutionnelle iko gérer na régime. Bon namuna gani mécanisme gani isipokuwa coup d'état voilà souveraineté populaire muta contourner les pièges. Voilà, surtout tunaweza kusema quelque part opposition iko un peu faible juu ya ku parce que hata peuple akisema alamuke sinon peuple akilamuka tout mu désordre itakuwa ni chaos itakuwa ile masemaka nani muanglais sema chaos. Donc parce que ma peuple à l'amour que peuple a dit c'est maman voilà je vais revendiquer maintenant mon droit il faut pour tout moi pour réveiller peuple à ce maintenant attention pas un point il vivre mais il onekana que opposition ilikuwa kula busingizi parce que kama alijua sema kuko manani yote i 4 ans yote nyewe ilikuwa kwa avant donc depuis 2011 jusqu'au 2016 aujourd'hui bali pasha ku relever ma point non attention avant tufike mu 2016 point parce que kulikuwa kimya bangi pata wakati wa ku revoir constitution na ku corriger un peu ma mistake yenye ingeweza kuzidi kuappuyer na kuleta énergie ku pouvoir en place. Mimi na partager ile ma idée comme na wazia ini point de vue personnel mimi na wazia déjà à partir de 2011 ça waliona kama cour constitutionnelle inaitika kama ni raisi Joseph Kabila ndio alipita président na entre-temps opposition ilikuwa contre parce que walienda cour balifanya recours yabo ikakuwa rejeté. Bon na maorgane seni na cour constitutionnelle maorgane ya l'état iko censé ku reconnaître président à partir ya pale justement ndio nasema il fallait mawazo nanje walipasha kuikala wanja kufakiri balikuwa na possibilité ya kwanza juu
communauté internationale tena inakuwa toujours un problème ya Congo pour des raisons stratégiques économiques comme abitu mingi pia inatuma inamotiver ile bitu yote na ikaingia. Mimi nakumbuka walida kuona Tshisekedi wanani baikale pamoja na Kabila tulisikia ma rumeur atakuwa pale kama balikuwa na proposer hata Tshisekedi akuwe vice président. Pengine angitika kile processus ile dialogue kama walifanyika mundani na angikuwa deja bana detecter namna gani seni kuna tumika franga ingie franga itoke franga natumikia mbajubi kwa ndani. Donc hii miaka 5 ingekutusaidia zaidi. Dialogue sasa vile unasema dialogue kuanzia hapa ilianzia kwa accord ya Addis Abeba résolution 2098. Alors gouvernement ikatangulia kafanya ile mécanisme ya suivi bakatia structure ya mécanisme ya suivi ile dialogue yenye François Mwamba alikuwa represent chatoka chaque na rassemblement ndio ba Congolais leo huko kesho kule. Ilibidi deja à partir ya pale opposition pia na ikale. Sasa la mécanisme yetu ya suivi kwa wapi? Namna gani tutasuivre hii période de 2011 à 2016 kusudi cette fois-là tu détecter ma piège za gouvernement. Kama leo atuko kwa hii débat. Kama déjà le fichier électoral ishafanyikana, recensement ishafanyikana parce que recensement ni kitu tunapaswa kufanya kila mwaka. Wala bon, recensement peut-être kwa kabambi mais tuseme ile enrôlement wala kuconstituer le fichier parce que ile basema bangine depuis kuko presque 10 millions ya batu wala 8 millions ba nouveaux majeurs. Bon wala ile 8 millions bakwa ba nouveaux majeurs mwaka moya. Kwa biko na 18 ans, kwa biko na 19 ans, 20 ans parce que mu 2011 ça veut dire que Dieu a chéri nation il faut que voter à partir de 18 ans. Donc mutu malikuwa na 17 ans. Moi ku voter comme 2011. Léo mu 2016 iko 17 plus 5. Iko na 23 ans déjà, 22 ans. Bon moi alikuwa na 16 ans, iko na 21 ans. Moi alikuwa na 15 ans. Donc kulikuwa namna kufuatilia mabitu yote. Mais pas les en tout cas de pas kuite kama opposition ilikuwa un peu distrait. Okay. Kwa mécanisme à suivi. Tunaingia mkadra kwa éduquer peuple yetu Papa Aubin. Tunaweza kusema mkadra mwa hapa tu kuna Kongo iko sa vile d'après batu bengine basema ke Kongo kuna souffrir na crise d'identité. Voilà, kuna kwa sa vile conception moya, tendance wala confusion kuna ingia kwa mtu wote anasema Kiswahili. Banduki yetu bengine banaanza mconsidérer sa vile traître. Oui en tant que mtu wa société civile et puis Mswahili. Unaonaje au unaweza kupeleka message gani kwa hii point? Bon, mimi nawazia ni point ya muhimu inagusa parce que kitu mimi nakuwa nauliza watu kwa kitu ya kwanza. Sasa watu wanasema Congo. Oh, Congo sikuko sawa batu ba traite wala biko na tumika na wa inchi za kando kando. Sasa kitu mimi nakuwa nauliza, sasa unauliza mtu Congo iko na province ngapi? Bon, leo inakuwa 26 mais mbele watu walikuwa 11. Unauliza mtu superficie ya Congo kwa 2 millions 300. Bon, ile 2 millions 300 kwa piko est wala ni Congo yote vile tunaijua. Donc ni Congo yote vile tunajua ndio 2 millions 300 qui préparer. Na Congo tangia tuko watoto, watu wanakomala, watu wanajua kama kuko inch 4 zones ya lugha. Kuko Chiluba, kuko Swahili, kuko Kikongo, kuko Lingala. Donc il faut débat kwa ile niveau. Ya pili ni kusema watu waliteseka sana na vita ni watu ya East. Vita tangia ilianja rebellion ku AFDL, ikuwe ma RCD, ikuwe ma MLC, ilikuwa géré na watu ya West, basema Mangala, Equateur Mbemba, lakini bastion hapo ilikuwa tangia province orientale, Equateur, bafasa watu wanasema Kiswahili pia kule. Walikuwa na baadhi yao Mabeni, Butembo, Bambusa, Nyamwisi ni watu Banandi wanasema Kiswahili. Donc ile mimi nasema kama ni kudanganyika wanaweza kusema vile. Watu wanasufrir zaidi, wanatesa zaidi ni watu ya Est. Leo kama wanasema kuko 10 millions, 12 millions de morts moi vita ya Congo. Mais 80%, 90% ya ile ni Est. Leo kuko maviol, leo mkwege kana yulikana leo mkwege fasi yote. Ni anakamata en charge wanamke gani? Ni kule ku Est. Donc, iko ma CNDP, iko ma M23. Donc watu wanalumia zaidi, watu wiko na kisirani zaidi, watu wanateswa zaidi watu ya Est. Donc hawezi kuwa ba complice, hawezi kuwa ba traître. Okay. Merci beaucoup. Kuko point ingine tunaweza kugusia ni point ya kusema ke kuko hapa tunakuwa mkadra ya kuedike mas ma point kidogo yenye tunasikia kama ma communauté ba kongomani bengine sa vile mui débat ba sema si hatuna ba politicien hatuwezi kudiscuter ba sikia bo kama mpenda bakia timide na mwe mko hapa en tant que vile raia lakini mnapata donc courage kusema que tuikala hapa tuongee juu ya kuedike mas et puis na kulancer quelques peu de messages kwa ba politicien kwa ngala c'est non peuple na yeye quand même anakuwa éveillé. Unaweza kusema je banduku yetu benku kusikia bangali masikia boka kufatana na ma situation actuelle. Kwa ndugu yetu wengine wanasikia boka, tulisema hapa constitution tangia article 20 par 27 wanaweza kuipata kuisoma pia, inatupatia uhuru na mamlaka ya kuzungumzia vitu ya nchi. Kila Mkongole ana droit wala ana sheria ya
pana point de vue yake par rapport ya vile inchi kunaongozwa. Vyenye vinaandika mzuri unaweza kupika ongero na reklame, mais vinaandika vibaya unapaswa kubidenoncer kusudi bebi kuna gérer watafute kucorriger. Mais kama watu waseme watajua namna gani kama watu wametambua zaidi tayari kama vitu wanafanya yuko mzuri. Inabidi kusema na loba kila Congolais akuwe impliqué mu réflexion ya débat na ngala Congolais. Kitu ya pili pia tulisema juu ya article 64 pale. Alinea ya kwanza nasema tout Congolais. Inasema tout Congolais baseme no ukuwe diaspora wala ukuwe ndani ya Kongo, ukuwe mwanamke ukuwe mwanaume, ukuwe Mswahili ukuwe Mngala. Congolais wote iko interpellé kushimamia kila individu wala groupe d'individus enye exercer pouvoir par la force wala en violation à ma disposition à la constitution. Donc iko interpellation générale. Na profiter na hii plateforme ambayo natupatia ku inviter wandugu wetu wa Congolais mahali pote biko tu réfléchir. Haiko vita ya magumu ya mikono, haiko vitusi, lakini tuikale tuangalie vitu gani aiendeke na tubidenoncer. Na kuko constitution tupatia mavua mingi ya kudenoncer. Kuko ma manifestation publique, kuko ma écrit, tunaweza kufanya et puis ya mwisho malheureusement tuafikia na njia ya muhimu, tuta sanctionner ba politiciens ba kurespecter sheria mu ma vote. Donc il faut sensibiliser population, muangalie mfungule macho. Wala wakutumikia population. Wale walikuwa na tafuta kuvioler sheria. Isingoe siku ya vote analeta likayabu, analeta chupa ya pombe, unamuvote. Au ma t-shirt. Wala analeta ma t-shirt wala casquette, unamuvote. Mais uangalie kazi gani alifanyia raia. Na namna gani ule mtu anaendelea kutumikisha raia. Juu population ina namna mbili ya kuexercer pouvoir. Inaweza kuexercer directement par voie ya référendum, ça veut tout dire, wala ma élection, wala indirectement par ba représentant. Na leo débat iko kunivoa ba représentant. Ndio biko la semia peuple. Haiko peuple ndio nakutana na makao, haiko peuple ndio nakutana na parlement, ni ba représenter le peuple. Alors na dit peuple peut éveiller, iangalie na wa sanctionner wakati ya élection. Merci beaucoup Papa Aubin, tutazidi tena kuonana na waza hii na siku ya mwisho. Asante sana wandugu wapenzi, tunafikia mwisho. Huyu ilikuwa ni Papa Aubin. Bit principal ya Bestway News, surtout ku côté ya madeba ya Congo, ni juu ya kuveiller conscience ya ba Congolais kufatana ma problème ambayo iko na attaquer Congo. Parce que tunajua ke kama peuple iko éveillé, peuple iko éduqué, peuple iko informé, najua ke fujo nye bitu bingine bo benye batakuwa na prendre en charge comme c'est toujours la parole de monsieur Etienne Tshisekedi, le peuple va se prendre en charge mais dans une bonne voie. Merci beaucoup pour le moment. Mudi abonné ku YouTube channel yetu et puis si pour ya munene sana tukuna milomba ni ku partager. Merci beaucoup. Bye bye. Bye.